बुद्धिमान लोक केबे भी इतिहास रचंती नहीं। से तो केवल इतिहास को पढ़ी थांती। इतिहास तो पागल लोक रचि थांती, जहा उपरे एई दुनियार लोक माने हसी थांती। झड़ भी आसीबा जरूरी होई थाए जीवन रे। तेबे तो जाई जना पड़ी थाए किए हाथ छाड़ी चली जाई थाए, आउ किए हाथ धरी थाए। भावनार ही पार्थक्य होई थाए। अन्यथा समस्या आपणको दुर्बल नुहे बरं शक्तिशाली करबाकू आसी थाए। जेबे काहाकू काहाठारू संपर्क शेष करिबार होई थाए, से सबुठु प्रथमे निज भाषारू मधुरता शेष करि देई थाए। मौन रहिबा गोटिए साधना होई थाए, आउ भावी चिंती कथा कहिबा गोटिए कला होई थाए। जो व्यक्ति सफा सीधा स्पष्ट कथा कही थाए, तार बाणी कठोर अवश्य होई थाए, किंतु एपरी व्यक्ति काहाकू धोखा देई न थाए। आपणको उद्देश्य एते दुर्बल हेबा उचित नुहे, जेमिति कि तुमे लोकंको कथा सुनिकी भांगी पड़िबो। सबु जगारे प्रयास करिबा ठारू भल होई थाए कि आपण गोटिए लक्ष्य उपरे कठिन परिश्रम एवं हृदयर सह प्रयास करंतु। देखिबे सफलता आपणको निश्चय मिलिबो। आजिर दुनिया रे अधिक भल हेबा ठीक नुहे। जदि तले पकाइबा लोक निजर होई थांती, तेबे संभाळिबाकू समय ही लागिबो। आजिर दुनिया रे लोक आपणकर आदर सेतेबेले करिबे जेतेबेले तांकर आवश्यकता आपणक पाखरे रहिबो। भाग्यवान लोकंको ही मिली थाए सच्चा प्रेम, नहले आजिकाली तो प्रेम नारे खाली टाइम पास हेउछि। समय बिताइबा लोक तो बहुत मिली जिबे, किंतु ठीक समय रे काम रे आसुथिबा लोक बहुत कम मिली थांती। जीवन रे झड़ आसीबा भी जरूरी, तेबे जाई जना पड़िबो कि किए हाथ धरी साथी रे छिड़ा हेउछि तो आउ किए हाथ छाड़ी चली जाउछि। मो सबु प्रकारर लोकंकु देखिछि मो जीवन रे। साहाଯ୍य नै कि धन्यवाद जणाउथिबा लोक भी, आउ साहाଯ୍य नै मूर्ख कहउथिबा लोक भी। जेतेबेले आपण कम कही थांती आउ अधिक सुनी थांती, सेतेबेले आपण लोकंकु अधिक पसंद आसी थांती। मन हेबा दरकार कहा सह कथा हेबा पई। समय तो आपे आपे मिली जिवो। जीवन रे अनुताप करिबा छाड़ंतु, बरं एमिति किछि करिके देखांतु जेमिति कि लोक आपणको छाड़िकी अनुताप करिबे। विश्वास को जीतिबा पई सारा जीवन लागि जाए, किंतु ताकू भांगीबा पई गोटिए क्षण ही यथेष्ट होई थाए। स्वार्थर संपर्क जेते शीघ्र जोड़ी होई थाए, सेते शीघ्र छिड़ी भी जाई थाए। गर्व एवं अहंकार पई मनीष अनेक संपर्क को निजे ही भांगी देई थाए। दुर्बल होई थांती किछि लोक, जेउठी क्रोध आसीबा दरकार सेई जगारे से माने कांदी पकांती। बेले बेले कहिबाकू तो बहुत किछि थाए, किंतु सुनिबा आउ बुझिबा लोक केही पाखरे ही न थाए। अधिक दुख सेई लोक मानंकु मिली थाए जे संपर्क को हृदय रु गढ़ी देई थांती। धैर्य कौनसी दुर्बलता नुहे, बरं यह तो सेई शक्ति होई थाए जहा समस्तंक भीतरे न थाए। समयर काम से दिने बीती जीव। समय खराब थिले धैर्य रख, आउ भल थिले भगवान को धन्यवाद दियो। धोकाबाज लोकंक भितरे बहुत भल गुण थाए। प्रथमरु से बहुत मीठा मीठा कथा कही थांती। धोका ही शिखेइछि, एठी समस्ते निजर होई न थांती। खुशी रहिबा शिख। एहा पूर्वरु जेपरि दुखरे रहिबा आपणको अभ्यास न होई जाऊ। फेरिकी सेई लोक आसी थांती जे अभिमान करिकी जाई थांती। भांगिकी जाइथिबा लोक तो केबे फेरी न थाए। किछि लोक आम मनरे प्रतिदिन कष्ट देई थांती, तापरे भी आमे तांका सहित कथा होईकी खुशी होई जांती। जो लोक मानंकु निज लोक ही धोखा देई थांती, निज लोक माने ही ठकी देई थांती, सेई लोक बहुत शक्तिशाली होई जाई थांती, हृदय भी आउ चेहरारू भी। आशा तो बहुत कष्ट देई थाए, तथापि काहींकी केजाणी एई मनरे बहुत आशा रही थाए। स्वार्थर संपर्क ठारू भल होई थाए जीवन रे एका रही जिबा, काहींकी ना एथिरे
ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ହିଁ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା କହିବାକୁ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମାମୁଲି ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ଶୈତାନ ବି କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ମାନ କେବେ ବି କରିନଥାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କଷ୍ଟ କହିଦେଲେ କମିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ନିଜର କଷ୍ଟ କହିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ହିଁ ତାର ମଜା ନେବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ, ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ମିଛ ଶୁଣିବାର ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏକା ଅଛ ତ ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛ ତ ନିଜ ଭାଷା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ମାନ ଓ ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇରେ ଯଦି କେବେ ଏକା ରହିବାକୁ ହେବ ତ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେବେ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟଠୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଖରାପ ସମୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାଦୁକର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମୁଖା ହଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଛାଇ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିନ୍ତିତ ମନରୁ ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ମିଳିଯିବ। ସଂସାରର କୌଣସି ବି ମଣିଷ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତ୍ରୁଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମ୍ପର୍କ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଅର୍ଜନ ଧନରୁ ମପାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ହିଁ କହିଥାଏ କି ଅର୍ଜନ କିପରି ଥିଲା। ସତ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଥିବା ଦରକାର, ହାରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଡର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ନିନ୍ଦାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସଫଳତା ଲଜ୍ଜାରୁ ନୁହେଁ ସାହସରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।